surprise na dad because it's his birthday na. What are you going to do? Let us surprise dad. What's daddy's present? No, tomorrow pa. Let's sing him a happy birthday muna ha. Okay? Can you sing happy birthday to dad? Happy birthday, daddy. Ooh, yeah. Okay, sir. Let's go. Happy birthday, daddy. Surprise, daddy. Oh, come here. Sabat mo siya tayo. Surprise, daddy. Oh, sige. Sing na. Happy birthday, daddy. Happy birthday, daddy. Uy, I'll be the one to blow. Happy birthday. Happy Let me blow it, birthday. can I? Happy birthday, daddy. Wait. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday, wish Blow ko daddy. na. Wish daddy. Wish ko, sana COVID-free tayo lahat. Matapos ng COVID. Okay, blow na. Happy birthday. Kiss daddy. Kiss me. Hey. Oh, picture kayo. Picture. Wala yung North Face. Walay North Face. There is a Jensen, sir. Dapat I have to... Wala may North Face. There is, sorry. Wow, thank you. Anong kapalit nito? Katawan ko na naman. Bagaan naman. Ay, kabaga. Papahirapan mo naman ako nito. Baga kag no. Excuse me. Ay. Sa may kipa. Sa ngalan samahan sa anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoo sa kanunay, nagadayo ko nagpasalamat kami kanino sa kanang mga grasya. Nga among natagamtang karon o ilagi na Diyos sa nag-birthday nga si Roy sa iyang 40 katuig Ginoo. Nagadayo salamat sa dasa sa kinabuhi nga karon iyang natagamtang. Ginoo dugang mga grasya Ginoo. O maayong panglawas o sa kanunay sa iyang pagmahal sa iyang pamilya. Ginoo nga mao nga makadugang usab siya mga pagkaon karon nga among pagasawan o usab